Ранее в этом году Эммануэль Макрон был переизбран президентом Франции, победив свою ультраправую соперницу Марин Ле Пен. Он стал первым французским политиком, переизбранным на второй срок после Жака Ширака в 2002 году. Тем не менее, в обществе не наблюдалось того ликования, которым люди встретили его первую победу 4 года назад. На этот раз французы уже не воспринимали его обещания всерьез. Будучи меньшим из двух зол, Макрон вновь оказался у руля страны, попавшей в спираль упадка. Alors moi personnellement, j'étais pas forcément pour Macron. Après, j'ai un peu envie de dire, on a dû un peu voter entre la peste et le choléra parce que moi personnellement, l'extrême droite, c'est pas pour moi, mais Macron, ses idées non plus. Donc je vais pas me réjouir. Je suis pas forcément heureuse, mais bon. У французского упадка есть множество причин, в основе которой лежит неустойчивая экономика. В автомобильной промышленности, например, по-прежнему работает 800 тысяч человек, но она скатилась к тому, что газета «Le Monde» в апреле прошлого года назвала экзистенциальным кризисом, когда продажи упали на 17% в 2021 году. С тех пор высокая стоимость энергии вынудила французские компании, такие как Renault, Peugeot и Citroën, прямо бороться за выживание. La direction évidemment, mais surtout les employés que j'ai vus ce soir. Il y a des pères de famille. Il y a des gens qui sont là depuis 36 ans, qui n'ont jamais vu ça, une crise énergétique de ce type-là, et qui ont décidé de se serrer les coudes et de travailler ensemble pour s'assurer que l'entreprise passe l'hiver, parce que c'était quasiment existentiel ce qui lui arrivait. Moi, je vois des gens qui, comme toujours d'ailleurs dans l'industrie, sont extrêmement attachés à leur outil de travail, attachés à leur entreprise. Когда дело доходит до энергии, у французов в прошлом были гораздо лучшие времена. Атомная энергетика страны обеспечивает 70% электроэнергии. Тем не менее, неспособность заменить старую инфраструктуру привела к тому, что более половины из 56 реакторов вышли из строя по мере приближения самой страшной зимы за последние десятилетия. Élevé. On est aujourd'hui à 200 € le mégawattheure, alors qu'en 2021, nous achetions ce mégawattheure aux alentours de 13 €. Donc vous avez en fait une augmentation de prix énorme qui nous permet plus de maintenir un niveau de production tel que nous le souhaiterions. Donc on va être amené à maintenir en fait en activité de 4 à 6 fours sur 9 pendant l'hiver. В настоящее время страна импортирует больше энергии, чем экспортирует, и до сих пор едва избегала отключений электроэнергии. Oui, c'est assez maussade, c'est assez triste, surtout que les bâtiments, surtout le Palais des Beaux-Arts qui se situe derrière moi, étaient magnifiquement illuminés avec même très peu de lumière. Là, l'emplacement des colonnes vides, il y avait justement des lumières qui illuminaient un petit peu le Palais des Beaux-Arts, mais qui représentaient une grande majestuosité, ce qui était vraiment très beau à voir le soir. Et après, bon, généralement, on ne traîne pas souvent ici, surtout quand on est très jeune, mais en groupe d'amis, c'était tout à fait un endroit où se poser, c'était un spot, comme on peut le dire. Французское сельское хозяйство также теряет позиции перед лицом иностранной конкуренции, особенно в производстве говядины. По данным Евростата, за последние 20 лет объем производства говядины во Франции упал на 9%, до 1 миллиона 400 тысяч тонн. На таком фоне французы чувствуют боль продовольственной инфляции. En ce moment, c'est qu'on sent bien qu'il y a des tensions sur le marché de produits alimentaires et qu'on commence à noter des ruptures, notamment de lait à la banque alimentaire, de pâtes dont on a vraiment besoin. Et on est obligé de se débrouiller pour aller tendre la main aux grandes surfaces pour voir comment ils peuvent nous aider en nous donnant des produits en limite de date ou des légumes frais dont ils se débarrassent. Et on passe beaucoup de temps à faire la manche. Il n'y a pas d'autre mot. On sent que ça va être compliqué. On n'en est qu'au début, mais on nous annonce tellement de pénuries sur la farine, le sucre, vraiment les éléments de base, que voilà, on s'inquiète beaucoup. Et le nombre de familles à aider est en croissance. Alors on a des ressources qui diminuent et des besoins qui augmentent. Donc si vous avez la solution, vous me la donnez. Je prends. Hein? Между тем, налоговая нагрузка во Франции одна из самых высоких в развитом мире.
Отношение налога к ВВП во Франции, составляющим 45,4%, является вторым по величине в ОСР. On dit pas évasion, on dit optimisation, d'accord? Pourquoi les grands profitent de ça et que nous, les gens de chez nous, les retraités ou les étudiants, doivent avoir toujours la charge fiscale sur leurs épaules, alors que ces grands groupes, ces sociétés multinationales sont partout dans le monde et profitent, si vous voulez, des consommateurs qui sont déjà très chargés au niveau des impôts et eux font de l'optimisation fiscale. Et donc on voulait avoir un débat serein avec le directeur commercial. С другой стороны, безработица среди молодежи в стране остается высокой – 15,6% по сравнению с 9% в Великобритании, той стране, которая сама столкнулась с серьезными экономическими проблемами. Франция также переживает неуклонный упадок в науке. Упадок усугубляется пандемией COVID-19, когда Макрону пришлось признать, что его страна не может произвести собственную вакцину от COVID-19. Дело в том, что Франция никогда не была чистой меритократией, всегда испорченной связями, коррупцией и классами. На этот раз внутренний упадок во Франции сопровождался геополитическим спадом. При Макроне страна не смогла поддержать Украину в ее конфликте с Россией. Нельзя не упомянуть о том, что страна потеряла влияние на своем главном заднем дворе в Северной Африке. В августе этого года Париж вывел свои войска из бывшей колонии Мали после десятилетнего военного присутствия под предлогом борьбы с терроризмом. Je pense que tout ça doit se faire dans le respect, car depuis maintenant 9 ans, la France aide le Mali, équipe, forme, accompagne les armées maliennes, comme les armées de la région, que notre dispositif se réarticulera à quelques kilomètres de la frontière au Niger et que dans l'avenir, nous aurons toujours vocation à trouver les coopérations pour lutter contre le terrorisme. Et je souhaiterais que nul n'oublie dans la région que la priorité doit rester la lutte contre le terrorisme. Comment on va assurer la pérennité de la mission même des Nations Unies au Mali? Et s'il n'y a plus de force au Mali, comment la seule armée malienne peut assurer aujourd'hui la défense de son territoire, quelle que soit par ailleurs sa volonté? Этот шаг позволил русским расширить свое влияние в регионе. К большому разочарованию французов после вывода войск Москва отправила в регион частных военных подрядчиков. Вдобавок ко всему, даже Германия дистанцируется от Франции, интересы двух наций все больше расходятся. Германия при Шольце следует своим курсом, разбивая надежды Макрона возглавить Евросоюз после Брексита и ухода Ангелы Меркель в отставку. Обед между Макроном и Шольцем в октябре не решил ни одной из основных проблем во взаимоотношениях между двумя странами. Ce moteur franco-allemand, nous comptons bien continuer de le faire vivre et la visite du chancelier allemand en ce moment même à l'Élysée, qui rencontrera le président de la République, atteste de cette amitié bien vivante et de notre volonté d'avancer ensemble. Et parfois, d'être capable de franchir les difficultés du temps et du moment, quand les priorités d'un pays ne convergent pas forcément avec les priorités de l'autre. Et bien la force du couple franco-allemand, c'est d'être toujours capable de s'entendre et de tirer l'ensemble de l'Europe vers le haut. Под руководством Макрона Франция переживает катастрофический экономический, социально-политический и образовательный спад. Гнев и разочарование, проявившиеся в движении желтых жилетов, все еще кипят прямо под поверхностью. Вопрос в том, покинет ли Макрон с честью Елисейский дворец или произойдет что-либо радикальное и приведет ли нынешняя ситуация страну на край нежеланной революции.